Il-programm jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja, Malta Enterprise, ERA, Sharphawk. Meta nitkellmu dwar negozji tal-familja, ħafna drabi nitkellmu fuq negozji li jkunu ntirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Illum se niltaqgħu ma' Joe u Alex Sakota li huma l-fundaturi tan-negozju tal-familja tagħhom. Dan huwa negozju li jimraħ f'diversi setturi bħal l-agrikoltura, teknoloġija, ambjent u jmiss ukoll is-settur tat-turiżmu. Huwa tip ta' negozju li jirrikjedi investimenti kbar u riżorsi umani li huma kwalifikati fix-xjenza, fit-teknoloġija, fl-agrikoltura, fl-inġinerija, fost oħrajn. Qabel nisimgħu l-istorja tan-negozju tagħkom, tistgħu taqsmu magħna minn intom, minn fejn ġejjin, x'wassalkom hawnhekk Malta u x'kontu tagħmlu qabel ftaħtu n-negozju tal-familja tagħkom? Mela, jiena propjament twilit il-Kanada, però il-mami tiegħi Miżuri tal-Badokka għandhom isejħulhom tal-Badokka u d-dedi tiegħi Mqawċi mit-Triq tal-Għajn jisejħulhom ta' Borġ. Bażikament dawn intaqgħu il-Kanada dak iż-żmien fin-late 70s, kulħadd kien imur hemm anke fin-1960s u intaqgħu hemmhekk u mbagħad kellhom jilu l-oħti jiena ġifieri wara 20 sena ġejnaw u għajtaw ġifieri inni ħafna imma dejjem ġejna u sejrin jew il-Kanada jew immur għaw pajjiż ir-raġel tiegħi. Ir-raġel tiegħi huwa Serb li ilu Malta issa naħseb 27 sena. X'għol kontu tagħmlu qabel bdejtu n-negozju? Mela jiena kont nagħmel concierge service u kont nagħmel marketing u Alex kien jagħmel internet marketing. Kien jaħdem ma' ħafna iGaming companies u dating companies, corporate service provider u dejjem is-xogħol tiegħu kien SEO, però mbagħad beda jagħmel xogħol ħafna iktar jiġifieri jidħol fl-internet marketing. U kien head ta' kumpaniji diversi. But li ġara ġifieri aħna da xogħol għamilnieh qabel 2020 meta ġi Covid aħna ġifieri ndunajna x'inhuma il-needs ta' Malta, x'inhuma bżonnijiet u meta morna biex nixtru l-ikel sirna nafu li vera nuqqas tal-ikel għax ma kienx ġej minn pajjiżi oħrajn. Allura għadna mela aħjar naraw kif ħan nifukaw fuq xi ħaġa li nistgħu nkabru f'pajjiżna. Allura issa li ddeċidejna konna mhux issa insomma dak iż-żmien iddeċidejna li nibdew mill-bażiċi sa fejn x'konna provajna qabel. U Alex kien ipprova jagħmel aquaponics system. Innexxielu fil-fatt kienet ġiet independent u Malta Today dak iż-żmien għax dawk interessawhom fuq proġetti ħodor dak iż-żmien. X'inhi din is-sistema li qed issemmi? Din aquaponics system li jfisser jiġifieri il-ħaxix jikber bil-ħmiġ spudi tal-ħut. U bekk biss jiġifieri m'hemmx kemiċi jew l-ebda ġifieri fertilizers, pestiċidi jew affarijiet hekk. Però aħna issa s-sistema qiegħda bil-ħamrija wkoll. Jiġifieri improvvjajnija biex ikun nistgħu innużaw il-ħamrija għax in-nutrienti huma importanti tal-ħaxix jiġu mhux biss mill-ħmiġ tal-ħut imma anke mill-ħamrija. The reason why we introduced the soil is to make easy for farmers to transition to new way of farming that is green, ecological, environment friendly without using any pesticide. Because all other aquaponics, hydroponic systems, they are soilless. And you have to be kind of scientist. Very hard to convince farmers to learn now how to test water, control and this, even if you give them a software to manage. So we wanted to create a solution that will be plug and play kind of solution, where farmers don't have to be educated, they have to learn new things, but they can use their existing skill and huge experience, vast experience of growing already in the way that they're doing it. So basically with our system, they only need to put the plant in a pot with the soil and then after to harvest when it's ready.
So it's kind of hands-off system completely. U l-ilma li tużaw huwa ċirkolat. Għajdu naftit, għatu ftit ideja ta' kif taħdem is-sistema. Għajt bħala s-sistema hija, basikament għamilni aħna din is-sistema ta' warajna, din ġifiri ventajnija in-house, badna ġifiri, għadna x'nistgħu nivvintaw li m'għandniex bżonn art fertili, m'għandniex bżonn affarijiet kemiċi u barra minnek nistgħu nirċeklaw l-ilma u nirċeklaw anka l-enerġija u anka l-ħamrija. Barra minnek ġifiri din ma tuħux art, ma tuħux ġifiri fejn l-wisa tagħha peress li hija vertical m'hemmx għalfejn tagħmilha ħamrija fertili mal-art għax dik iktar tista' tiġi kontaminata. Fil-fatt din ġifiri m'hemm l-ebda contamination għax la mill-ħamrija taħdejk u la mill-art li teżisti. Għax aħna s-sistema qiegħda ġo pots ġifiri organic compost li huwa dejjem jiġġeneraw aħna stess ġifiri. U barra minn hekk dilma jiġi minn takkiet tal-ħut bil-ecosystem tiegħu. Tista' tispjega naqra kien Yeah, it's a self-regulating ecosystem between aquaculture and horticulture, where basically the water from the fish supplies extra nutrients to the plants, apart from the fact that plants also get nutrients from the organic compost. And the plants itself, like a biofilter, clean the water to go back to the fish. And like that, it goes in a circle, one single loop. There are systems where they send water to the plants, and water in the plants is circulated and recycled, but it never goes back to the fish. However, we always send water back to the fish, and we have a full, unique, single loop, what they call in aquaponics system. Does that makes us unique? Using organic compost reduces the risk of not supplying enough nutrients for the plants, because organic compost will have a full spectrum of nutrients. Therefore, like aquaponic full soilless systems, they will have to add chelated iron or some other minerals that you don't get with feces of fish. So in our system, it's basically self-regulating ecosystem between aquaculture and horticulture. Hija sistema li qed tolqot setturi differenti, u x'hekk għax intom qed tgħinu l-agrikoltura b'din is-sistema anke biex jiġu ikonna prodotti organiċi, le? Organic is a problem because in EU policy, to be organic, you have to grow in a living soil. If you grow in pots in the soil, only herbs, and you have to sell them in a pot to get organic certificate. Hopefully this policy will change. Europe is the toughest on these kind of things, we know that. But even Dutch, lots of other EU countries are lobbying to revise this organic policy and not to require that the plants are growing in what they defined it living soil, which is in touch with subsoil and bedrock. U barra minn hekk ġifieri aħna nġibu nutrienti mill kifat tal-ħut, mhux mill-annimali, għax meta kon organiku, il-mix jiġi minn annimali dak ma jistax tajt xiekol bħala annimali. Aħna l-ħut tagħna ntuhom li kien organiku wkoll. Now, we got from FCCAA verbal confirmation that we can get organic certificate for our fish farm as long as the intake that we give to fish is organic. Let's say organic certificate for potted herbs and chicory type of crops, because everything is organic. If it wasn't EU policy limiting to be in living soil, everything could be organic. But we are bio and we call pesticide free. F'dan il-ftit ħin li qegħdin nitkellmu tajtuna ħafna informazzjoni, però il-negozju qiegħed biex tkabbru ħaxix li huwa bioorganiku. Minu il-konsumatur tagħkom? Mela, il-konsumatur tagħna jibda aħna nixtiequ l-iktar li nissettjaw eżempju biex bdiewa u anke min irid peress li hija faċli once li tagħmel is-setup li jużaw il-makkinarju tagħna għax hemm teknoloġija, m'hemmx batija, ovvjament, u tkabbar il-ħaxix f'temp ta' xahar bil-ilma riċiklat u jerġa' jmur għall-ħut. Issa barra minn hekk hemm il-ħut ukoll li aħna dejjem ngħidu mhux il-ħaxix biss, hemm minn dak li jkun delettant tal-ħut
nistgħu ngħinuh ukoll biex iqabbel il-ħut mal-ħaxix ukoll biex it-tnejn qishom jagħmlu sistema biex jikbru t-tnejn huma kemm il-ħut u anke l-ħaxix. Ġifieri min jixtieq jagħmel setup hekk ngħinuh ukoll. U barra minn hekk hemm it-teknoloġija li ġifieri dan ġew skejjer u għallunna prosit kemm tafu tagħmlu affarijiet tal-ħaxix tużaw the latest innovation għax fil-fatt barra minn Malta dik hija l-focus, innovation in agriculture, biex żgur inkabru sena sħiħa, mhux xahar biss. Skont il-klassiġi mhux skont l-istaġun, imma il-ħaxix tista' tkabru inkollu ħajżarlu. U għalhekk ukoll aħna ningrazzjaw l-Alla għax din ġimgħa fil-fatt dejna l-ewwel darba nbieħu il-pubbliku il-ħaxix tagħna. Meta tiġi introdotta xi ħaġa ġdida u tkun innovattiva bħal tagħkom, mhux dejjem tintlaqa' mal-ewwel għax in-nies awtomatikament huma xettiċi ħafna drabi fuq xi ħaġa li ma jifhmuhiex speċjalment. U min ikun qed jiġi b'xi ħaġa novità, dejjem ikollu ċerta ostakli. Intom qed tiffaċċjawhom ostakli bħal dawn? Iva, qed niffaċċjaw ostakli għax ngħidlek il-verità huma jixtiequ bħala bdiewa u anke bħala nies li ġifieri għandhom biċ-ċart li ma tkabbarx, jgħidu għalfejn ma nippruvawx għall-bidu. U jiġu hawnhekk interessati ħafna. Però dejjem tkun il-problema tal-funding, ġifieri tal-fondi. Għax ma tistax dak li jkun mhux ħajfadal il-flus forsi anke l-bdiewa mbagħad jgħidu isma' jien nagħmel nonfaqhom kollha fuq xi ħaġa li m'iniex ċerta fuqha, però huma lesti biex jagħmlu hekk. Eżempju, jkollhom l-art ikabru tradizzjonali u l-art l-oħra jużawha biex jagħmlu affarijiet innovattivi bħal tagħna u hemm oħrajn, imma tagħna jħobbuha min toġobhom għax jgħidu l-ilma jrid jiċċirkola, ġifieri tajjeb għax ma jużawx ħafna ilma. Jużaw il-ħamrija xorta, ġifieri barra minn hekk għandhom ċertament li jkollhom mitkabbir tal-ħaxix. Imma xorta huma biex jaraw id-differenza għadlilhom għalfejn ma taqbdux art tagħkom u waqsmuha nofs u nofs jew kwart u nofs għaw il-kwarti l-oħra tħalluha kif inhi u taraw huma stess. Ġifieri jikkomparaw eżett. Bħala skejjel, tistidnu skejjel biex jiġu jarawha l-studenti jkunu? Iva, fil-fatt kellna ġew skejjer normali tal-ġifieri fis-sens tfal żgħar għax kienu kurjużi, però ġew tfal kbar li qed jistudjaw il-chemistry, physics u l-biology għax. Mechanical engineering. From all kinds. So MCAS, kol ġew. Now let's talk farming is bringing the schools as well. So it's lots of interest from, and that's very good to see that people are interested, kids are interested to learn these new innovative things. That's encouraging for our future, definitely. Il-negozju għalkemm hu fil-bidu u għadkom qegħdin taħdmu bisħieħ biex tpoġġu hemm barra. Żgur li għandkom pjanijiet għall-futur. Iva. Pjani fil-futur kbir. I'm a dreamer. We have big plans. We already have developed the concept for complete automation of loading, unloading of the plants, cutting, washing, then drying and packing. So basically, where the future process will be from putting the plants in the machine inside the greenhouse, it's all automated, and then harvesting, it's all automated. So nobody will be touching plants. You protect your plants from getting some diseases and losing your crops, and you reduce your operating costs. So that's very important. And then also, we already did some initial testing with dehydrating the fresh produce, rucola, kale, different things, and then converting it into biopowder. We are looking in future to concentrate those nutrients and provide into form of a pill. So this can be used as a food supplement. You can add to baby foods, or for athletes that they need extra iron or some certain intake in a bioform. Fil-fatt llum konna l-Università u għalhekk morna biex naraw in-new facilities li għandhom u bekk għaluna jistgħu jgħinuna biex nagħmlu studies hemmhekk u
jaraw jiġifieri Laboratory. laboratory Yeah, testing. very nice. Imħabba jiġifieri biex aħna kulħadd ikun ċert li eventwalment niġu ċertifikati bħala jiġifieri li aħna bio ma niżgħux pestiċidi jew kemiċi l-ebda kemiċi. Alex, ħasaqsik xi ħaġa nisperaw li tifhimni sew bil-Malti għaliex naħseb inti tista' tirrispondiha din il-mistoqsija. Inti għadt li bil-automated system li qed taħdem fuqha se tnaqqas l-ispiża ta' nies li jaħdmu fuqha. Tajjeb, għax ikun kollox awtomatiku. Jiġifieri inti qed tgħid li s-sistema tiegħek ħadd irriduċi il-xogħol lil ħaddiem? In a way, part of the work will be reduced and automated. And that part of the work is actually the work that nobody wants to do. The most laborious, intensive work. People, that's why we don't have young generation going into farmers. They don't want to go in the fields, dig the soil, do this and that. We are automating that hard work. But nevertheless, we still need high-skilled labor from agronomists, to IT technicians, programmers, aquaculture scientists. So definitely we are going to inherit higher skilled labor and reduce high labor intensive work that nobody likes doing it. Fil-fatt fl-Envision 2050 di kienet sar konferenza l-ġimgħa l-oħra, hekk semmiet li hemm bżonn aħna nagħmlu iktar tarif dwar ix-xogħlijiet li ġejjin fil-futur li ħajsaħħu l-Malta u ħajsaħħuha ġifieri fis-snin li ġejjin f'edukazzjoni ġifieri u innovative u speċi tip ta' affarijiet li għandna bżonn bħala pajjiż fl-ikker, kif il-kapru l-ikker, kif nagħmlu, kif għadna jiena u l-grupp tagħna għadna Make Malta Green Again. Fil-fatt kien il-slogan tagħna. U tajjeb għax il-ġenerazzjoni li tila jafu kemm importanti illum il-ġurnata li tigradwa u tispeċjalizza f'ċerti suġġetti. Il-ġenerazzjoni li jmiss li se tirret da kollu li qed tagħmlu intom fejn? She's at school. Hemm ġenerazzjoni oħra? Aħna għandna tifla ġifieri ħatala 16 sena ħat gradwa minn high school għax jiena ngħidha high school. U barra minn hekk ġifieri għandna interess però anke ġifieri dawk li jiġu minna għandna nies miż-Żurrieq li jiġu minni għalunna imma intkom ġifieri tistgħu tqabdu lili jew liħor ġifieri għax hemm interess kbir. Waqt li intom qegħdin taraw is-sistema kif taħdem l-aħjar qed tipproduċu ħaxix. Il-ħaxix fejn marra xilkom mill-inqas sentej tipproduċu dal-ħaxix? Il-ħaxix qed nagħtuh charities differenti f'Malta ta' karità ġifieri li għandhom bżonn ikel u li huwa għandu nutrienti, għax dik importanti li meta nagħtu l-ikel li jkun bin-nutrienti. Basikament ukoll aħna barra minn hekk nixtiequ li jekk nibnu din kumpanija u nibqgħu għaddejjin biha, waqt li qed nippruvjaw bil-teknoloġija, aħna ħanatu jiġifieri is-soċjetà billi nagħtuhom l-ikel biex huma jduquh, barra minn hekk nagħtuhom l-edukazzjoni biex it-tfal speċjalment jitgħallmu u għalhekk żammejna spazju basikament mingħajr ma ħadd ma jħallas biex jiġi jew jitgħallem għax jew għall-ikel u laqqas għall-edukazzjoni. Għax aħna vera nemmnu li s-soċjetà għandha tiġi l-ewwel, ġifieri l-komunità għandha tiġi l-ewwel u speċi Malta hija dejjem isa pajjiż tal-familja u dejjem hemmnet l-ewwel taqdi is-soċjetà qabel ma taqdi jiġifieri il-but. Il-Malta Enterprise tista' tagħti assistenza kemm permezz ta' inċentivi u anke informazzjoni. Il-Business First huwa ċ-ċentru fejn wieħed jista' jmur u jingħata informazzjoni fuq inizjattivi li jagħti l-Gvern u l-inċentivi tal-Malta Enterprise. L-inċentivi huwa interessanti ħafna, dejjem jiddependi f'liema fażi jinsab il-business. L-iktar inċentiv popolari żgur huwa l-Microinvest fejn wieħed jista' jieħu tax credit ta' 50,000 u f'ċertu ċirkostanzi anke 70,000. Però jekk hemm fażi ta' startup hemm ukoll skemi bħal Business Start jew inkella
il-business finance fejn jgħinu xi ħadd li għadu fil-fażi inizjali. Għalhekk li għandu jagħmel persuna li imur il-business first, li ġewwa l-imrieħ, il-ċentru u fejn jingħata l-informazzjoni adattat għal fażi tal-business tiegħu. Nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi. Stefania Kollezzjoni bid-ditta Camomilla Italia, O'Hea, Charisma Collections, Screen Salon Taxbix by Melvin, Teoxen, Numi, Bata, Plan H Healthy Eats. Dan il-programm twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja, Malta Enterprise, Era, Sharp Hawk.